Hello, lovely people around the whole world. Hello, all originators. Midi Justine Ablah Ejisu. Miti Berlin, Germany. Midi eto recipe and ebremu enumre. Enti me power to me sure we say ubeji akoria na watena si. Na wa relax. Na wa hweme me de brew. Ne vote mami, vote to me number no na ukipi mi ewo competition no mo. Se ne be ya echiri midi recipes ahuduo any recipes fufuro ebe mawo na weni beji hu. Me da wasi bebre. Bye. Etiefuo ene ewie ye ba be ye eto. Na eto no ye ba be ye kokoto. Auntie Stella ma yet ya say wa eto ye wo yes awo menke to but me ni ba be ye ewie kokoto nema mi be di kan ansa na ye be di kan bibie bomu na ni nyina be ye to no eno na ba be bo a kire mu ni wo mi kokko e wo highly body green one and a ripe one. Eno na maruru kama say ena two Auntie Stella is actually say you be dra kokoa aye be dra body ana say kokoa ensese sikan ye nkomu ana say mfa say ensese wo fa sikan ye den entwa ye dru ha me kire mu nti ene me bi dia ni me di we ena be dra me kokko no say ne be ya sikan no emma isi nkomu ti says the we are Auntie Stella ewo original Mama Betty ni channel no so enti mi kokko ni wo hwe mi train mu wo ha susu a ewo mi ko bi ewo ha enu me de kan etutu no that every say time enti mi ko bi ni ena mi pe mi be Garnishing so enu ni be ko ba ko but mi pe me ko enti me use kit we bi ena adwane susu wo ye na me ko twema enye de ena me ko bebre so enye ma yakoma ena mi onions enie wo white one and a red ones maybe we di kan actually kama time no nti nti enu ni ena mi wo me groundnut me di beg Garnishing so mi wia enu so ni enu so mi di gu oven mu ena mi roast ye kama ena unti mi nye kokko nkosu anka ho anti mi kosu ya no enu ni me di kan ya nua dada anti enu ni kama ena bisa ewo e cut ye groundnut mi ana mi roast ye ewo oven mu we yabi ena mi roast ye kama ewo oven mu mi we na mi yiyi hu ena mi di gu ice crusher mu ena mi crush ye nti enye fikofiko ye hodi mu abubu ti se so obe ye cut ye cake sa na aye no ena wo hwa ha susu a palm oil mi di ba ye enu na mahwe gu wa kama nti mi di je na ni bi bechi mu na ye hwehwehwamo ho nti masanka mi di ba twi eto no enu ni susu na ma package no kama wo ha sendie wo ena mi silver mi di ba nua kokko no wo eto no enu susu ne wo ha yi ena mi si ohie enu susu ne ti ma mi hwe gu me na ye nhya ase wo ba ya dia na wa hiti si ohie wo ma adwane no susu ebe ntem kama enu ani se me soja na ma dwa me kokko na me jepo enti ye twaso wa no so ena wo hwe ha susu mi fan bo bi wo ha si enu hwe mu a atiri wo mu atiri mi besa anwane egu eto no so mi twi ase ne be ya entare enkwanye ti se fufu ena wenu enu susu edumre a mi pese mi fa ikati ne ma ya no mix ya na mi dia mixi kama nti ye twaso se wo ma fa mi kokko no se wo ho nti mi dia ye ne se wo ho na mi dia atwa efri ase aba se wo ho dia atwa ne se wo ho na mi se na ma ye ne se wo ho ti se de bi Auntie Stella tray no o si kokko no uya na udi sikan eye twemu a emancio ejina mo ti enu ani se wabu na odi eku ho enti sa enti ahwefo me ko bi no enu na ma yi enam na firi mu kama no enti me meko eni mi je na mi twi enu susu ni
to eto de wo ya wo se ye ka ni sen je na etumi komu yi na wodi a uti se wodi eto enti se se am di mi ko bi no ebe ye den egu mu na ma twi no kama mo hwe kokko no susu na etu ni buasi bi wo dan so enwo no susu enwo uchi kama well enwo uchi kama kokko no susu ni enche bi ebe sisia aha ye hwiamo pa Abusiafo mechiechia mo ewo babia wo bia na mmom we de mesremo esremo ye nyina se unu se adofo de adwuma hyem ayobi maame ayobi ba ayobi yere so wa ho na abomoden a aye recipe a ye nyina ye betumi esua bibia finti mesrewa comment no ya na de nkran hyesem abemefisanye easy se obi de kama besi no ho so na wabomoden ase de nyame de adom no oni adofo nyina ebeche enti ahwefo kokko no susu ni abin kama eto no ni enti sena na ye kae no medi kebab stick ana kebab skewers na me ba beji eto asanka no na ma twi but me nua no man fa inchini ayeden antum uya wo betimi di ntin antum ena me mesro bebre sai wo be hwe no so efri se ko obi no susu wo inchini ewo mu enti ya na wa hwe ama me enti wo twi ni se a na wa san wo ni bi ayeden e agu so se ne be ya enye se u kan fufu ya ha ehwe see ya eto ye for occasion bi anye se wo twen u be ka se me was na me be ye dedication and sana na me ceremony and sana me ye eto ye for all occasion u betimi aye wo fie di wo ni abobo bi a u betimi aye amano apimfuo awufuo abrewa nkokra me nkoda nyina timi di unye occasion bi aso betimi aye eto edi ohini ahimfu ni nyina omodi eto nti eto de enye for occasion bi a se wo mu ti se ya na be de ni busu se be ya wa hwe kola yi ade ye kama wo ye twasu enti ahwefo se wo mu mi ko bi ni mbeko eni jene na mi twi en ebi na mi egusu ma che eto no tu enti sisi a mi ga ba twi no si na ni ko bi ni na afra kama na ya mutu sana yi kante ni ya mu me ya ni fikofi enye fikofi me ya great no se nya great no ye ga kam enti ye trasu enti ahwefo ye granite no eno na sisi a me di ba ba gumu na ke se ma mix no kama se na be ya ebe ko be bia wo mu o mix no ria na wo de gu a wa transfer gu asanka no bi na fedi wo de kantie me na wo bi bu eni kosua ni paya no e da garnishing so kama ahaye rembo ade de koyi pa mesro pa se wo a wo hwe so be bo wo madia na wa try pa ye kama Cecilia, some culture say, near Nidia, you're very simple. Cecilia, you are and one say, your veterans and I can issues come. Well, we would not what now, son, I will shame foul plate black. Namia, they make sick a crab with small. Why? And see, a tear for any actual for a thorn and one new. Cecilia, you read, why should they be a day see the so cool? Ufa, what you? Se wo foko na wo de bedi a na se wo san eno ani se wa ma wo san na ye neat kama wo ho na je se wa hye wa wo di a hye se kama mo amohwe etoi we di e bi obi a ne be ka che wo se etoi di e try bi wo fi enti sisi ye wie enti and we je make ka bi ka cry fam ne me pese bi cry fam se enti I dedicated this cake eto cake emma
Oba biara around the whole world. Auntie me dedicated way Emma Mami biara and I wish you happy Mother's Day in advance. Auntie, mo happy birthday cake. Enyefe. We are na wa hihye no kama enye de bia na ebe di cake sugar na we say ma sugar system embra from kra enti mo birthday ge shake ni jema fo be ka say mo ge bosta ge shake be es Mother's Day ge shake no enu ni wa hwe eto ya kono papa enti mi da obi biara si ansa na ye be kono me Bobby me danya kupo asibi say wama nyama etutu yi ama bibia akoyi nti King of King, Lord of Lord, once again we thank you, we give you glory, we give you honor for all you have done for us. Father, we have come to the end. Glory and honor be unto your name. May you bless this food for us as we eat. Sanctify it with your holy blood, that if we eat, we'll be satisfied. In the mighty name of Jesus, I pray with thanksgiving. Amen. Bye bye.